अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और कैसा आप सबका रमज़ान जा रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और फिर बातों में मुझे याद भूल जाता है कहने का, तो इसलिए मैंने आप सबको पहले याद करवा दिया है। आज की वीडियो इस हवाले से है कि जैसा कि हम सबका प्यारा और रहमतों बरकतों वाला महीना जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सब ये महीना देखना नसीब फरमाया और हम सबको अल्लाह ताला इस महीने के सदके हाजात भी सारी पूरी कर दे, हमारी मुश्किलात आसान कर दे। इसके अलावा हमें इबादत करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की तौफीक दे, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला से सही तरीके से मांग नहीं रहे होते ना, हमें मांगने का तरीका नहीं होता। तो जैसा कि पहला जुमा मुबारक है, तो इस जुमा मुबारक के हवाले से मेरी वीडियो है। तो ये देखें, मेरी बेटी को ना बहुत शौक़ है साड़ियों का। तो आज मैं ना ईद के लिए कपड़े कुछ निकाल रही थी, मैंने कहा स्टिचिंग करूं, तो इसलिए इतना खलारा शलारा डाला हुआ है। मैंने कहा साथ साथ तय कर लूं और साथ साथ अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से बात कर लूं। इस पहले जुमा मुबारक में हमने अल्लाह ताला की इस तरीके से इबादत करनी है कि अल्लाह ताला के एक दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला से दुआ भी ऐसे करनी है कि गिड़गिड़ा से के रो के अल्लाह के आगे अपनी हाजतें बयान करनी है। तो अल्लाह ताला से अपनी बस दुआ पूरी करवानी है, अपनी हाजतें पूरी करवानी है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। वैसे तो रमज़ान मुबारक का पल पल बहुत ही कीमती होता है कि हम इसके हर पल में हर वक्त हमारी ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र जारी होना चाहिए। और अल्लाह का ज़िक्र करके जब हम लोग ख़त्म करें अपनी तस्बीह को या जो भी हमारी ज़ुबान पे वर्ड जारी हों, तो उसके बाद हमें दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है ज़रूर। लेकिन जुमा के दिन एक ख़ास ऐसा टाइम होता है कि जिसमें अल्लाह ताला हर किसी की हर दुआ कबूल कर लेता है। वो वक्त किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पेशगोई की गई है कि असर के वक्त होती है। लेकिन जैसा कि रमज़ान मुबारक का जुमातुल मुबारक है, तो इसकी फ़जीलत और ज़्यादा है। तो इस जुमा मुबारक में हमें एक तो सबसे पहले इसकी जो ख़ास इसकी इबादत है ना, ख़ास इबादत में आता है कि सलातुल तस्बीह का, वो तो हमें वैसे भी हर जुमे को अदा करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक में तो बिल्कुल बिल्कुल हरगिज़ गुरेज़ नहीं करना चाहिए, या बिल्कुल आप लोगों ने नहीं भूलना कि ये सलातुल तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। वो तो हम मुसलमान सब बहन भाइयों को इसके तरीक़ेकार का पता है कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 300 मरतबा हमने पढ़ना है, 4 रकात वाफिल होते हैं। ठीक है, तो अगर तरीका नहीं पता तो यूट्यूब पर सर्च करके वो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने रात को ज़रूर पढ़नी है सलातुल तस्बीह। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको पढ़ने की भी ज़रूर तौफीक देगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और आप सब मेरे लिए दुआ करना। तो जी, इसके बाद हमने फिर सहरी बनानी होती है, क्योंकि हम औरतों के पास ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम की कमी होती है। हमने घर का काम करना, अफ्तारी बनानी, सहरी बनानी, और फिर बीच में बच्चों की तरफ भी ध्यान देना, अपनी इबादत भी करनी, इसलिए हमारे पास ना टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो फिर हम औरतों को ये करना चाहिए कि अपनी थोड़ी सी नींद को कुर्बानी कर सकती हैं हम औरतें। तो इसीलिए तो जन्नत भी तो हम सारी औरतें माएँ होती हैं, तो जन्नत भी तो हमारे कदमों तले है ना। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम अपनी नींद को थोड़ा सा कुर्बान कर दें इस महीने में ना, अपनी नींद को थोड़ा सा खैरबाद कर दें, बस थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सोना चाहिए लेकिन थोड़ा रात को सो लें, थोड़ा सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ के उसके बाद थोड़ा सा सो लें, थोड़ा सा ज़ोहर की नमाज के बाद थोड़ी सी रेस्ट कर लें, आधा घंटा 1 घंटा। तो इस तरह करके ना तो आप रेस्ट भी कर सकती हैं, इबादत भी कर सकती हैं। ठीक है, एक तो आपने सलातुल तस्बीह पढ़नी है, वो आप रात को ही पढ़ लीजिएगा। इस तरह अब मैं डेली जो होता है ना सहरी के लिए 2 बजे उठती हूँ, क्योंकि उठ के मैंने अपनी इबादत करनी होती है, अपने कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, अपनी तस्बीहात करनी होती हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बताई थी। लेकिन जुमा की रात को ये होगा कि मैं 1 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे में आराम से दिल लगा के खुशू व खुशू के साथ मैं सलातुल तस्बीह अदा करूँगी। उसके बाद अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गड़ा के दुआ मांगूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात रमज़ान मुबारक में हर दुआ कबूल करती है। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कहता है, मेरे बंदे मांग, ऐ मेरे बंदे मांग। है कोई फिर अल्लाह ताला फरमाता है कोई ऐसा बंदा जो मुझसे मांगता है? तो हमें मांगना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल करता है। अल्लाह ताला हर हमारी हाजत पूरी करता है। तो इतना खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हमें मांगना चाहिए। अच्छा, और दूसरे नंबर पे हमें फिर सूरतुल कहफ पढ़नी चाहिए। वो फजर की नमाज से लेकर ज़ोहर की नमाज के दरमियान के अरसे में आप पढ़ लें, चाहे आप फजर की नमाज अदा करके पढ़ लें,
آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن ہم خواتین کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ہم نے سحری بنانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دن میں ایک مرتبہ سورہ یاسین، سورۃ الکہف جو 15ویں پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے مطلب ربع تک جاتی ہے، ربع سے تھوڑا سا آگے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے سورہ یاسین پڑھنی ہے ایک مرتبہ، سورۃ رحمان پڑھنی ہے ہم نے ایک مرتبہ، اور سورۃ مزمل 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کوشش کریں کہ بڑا درود پڑھیں، فل درود ابراہیمی پڑھیں، نہیں تو آپ نے چھوٹا درود پڑھ لیں، لیکن آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ نہیں تو آپ درود تنجینہ ہے 141 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اول تو ہمیں 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو 141 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ درود پاک جمعہ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں میری بیٹی مومو بنا رہی ہے، تو کیا کیا یہ ان کے سیاپے ہوتے ہیں، اس کو سٹیم دیتے ہیں پھر جا کے کھاتے ہیں۔ خیر میں نے کبھی نہیں بنا کے دیے، یہ میرے بچے خود ہی بناتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کس کس کی بچیاں نا یہ ان کو موموز کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ خود ہی بناتی رہتی ہیں۔ اور جمعہ کے دن ضرور غسل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، تو پاک صاف ہونا یہ بھی آدھا ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا بھی ضرور اہتمام کیا کریں۔ بچوں کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر باقاعدہ مسجد میں بھیجنا چاہیے لڑکوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو اس طرح اگر چھوٹے بھی ہوں تو ان کو بھی مسجد میں جمعہ والے دن تو خاص طور پہ ضرور بھیجنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے پھر ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے دعا مانگنے سے پہلے سورہ حشر کی آخری 6 آیات کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ پڑھ کے تو اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا آپ نے بہت ہی زور و شور سے مانگنی ہے، مطلب اللہ کے آگے زور اپنا لگانا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تو اللہ کے آگے اپنی ہر حاجت بیان کرنی ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تو نے ہی پوری کرنی ہے، میں تیرے در کا محتاج ہوں، اور تو نے ہی میرے ہر حاجت پوری کرنی ہے، تیرے بھرے ہوئے خزانے ہیں، تو اپنے خزانے سے میرے لیے حلال رزق کی راہ کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور رزق کی راہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل آسان کرتا ہے اور دعا سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ میرا تو آزمایا ہوا تجربہ ہے کہ جمعے والے دن تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز ادا کرنی ہے، تو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 100 مرتبہ، تو دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے، خوب اپنے 15-20 منٹ نہ اپنی دعائیں مانگنی ہے، خوب آپ گڑ گڑا کے دعا مانگا کریں۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے آگے نا رو کے گڑ گڑا کے، جس طرح بچے اپنی ماؤں سے ضد کر کے مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ دے ماں لے کے دیتی ہے نا، اکثر ہم بازار میں جاتی ہیں مائیں، تو کچھ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتی، تو بچے بعض اوقات اتنی ضد کرتے ہیں، اتنی ضد کر کے تو وہیں رونا پیٹنا اپنا شروع کر دیتے ہیں، ہم مائیں تنگ آ کے بچوں کو لے دیتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے آگے نا بس گڑ گڑا کے بچوں کی طرح بس مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پلیز میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ میرے بیٹے کی آئی سائٹ بہت ویک ہے، ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کی نظر واپس کر دے، آمین۔